Tini dolai hangkor monuni mani pura eklebo rungno kyogirika Oro Paimanja Tiprasa Hamkrai Montri Mevar Kumanja Matia. Bonokari Paimanja Ka Emile Sombulal Chakuma Tiprasa Hamkrai Tangpon Endalong Tiprasa Hamkrai Naikol Pangsike Jomatia no Kowi Kubundok. Rungno Pyonguni Kognar Tony Tiprasa Hamkrai Montri Mevar Kumanja Matia Chaka. Rungno Gos Rungno ni Sep Manai Korok Nuira Burishi Selarok Tei Korok Nuira Burishi Burirok. Or Rungno Tangtani Rang Chong Jangma Unka Nuisi Bri Rizak. Tabu or Rungno Gobang Machini Borok Porino ni Sep Manana. Eklebe School, KMRS Model School, or Foundation Stone, Kairoka, Oman Puilatini Sorkar Family Porego, Sonorotini KMRS Eklebe School, or Flokjaka, Manikpur, Samono Block Andaro, or Belakana Tini Barokni Elaka, Belaka Durgon Elaka, or Area Nibarok, Ankakago. Ber upukar manai, sahaja manai, orang jatuh cini kongthai bara, orang niyo zona bosti tongo, orang cing belai kena orang ni sikha dikha ramaya, isul kaham kerei, orang bagi cing wan sogoi, cing puilla orang sama orang cini EMRS isul kroka, ani cini Tribal Welfare Department hoite, te emang Kendra Sarkar, cing no obosoro atrota, cing bersanction mereka. Orang bising sing 10 school sing 2018-19 sing khlainai puilla aro tini Manikpur oro sing khlaijago angkhakago orni jonagon orni kongthai bararok jottono upokar mannai te elaka basibo belai khushi bani babe sing jotor hambairego chini oro chini local MLA chini Sombulal Chakma bani chesta baino bani uddug baino omotor khlaijakha bani babe ang bani belai hambai marogo te joto elaka ni chini Borok bahino ang totono donabat hambai rogo. TUIPC Central Committee ni Poli General Conference khalai jangnai March dalni final doctor sini salmaniwa hasteni saltang hangkor kumulungo os conference jangnai omono rugina final doc salmaniwa phonogoi logo kotum khalai jaknai o kutumla mengo phaiman jangnai bubagra podi kishir manik de burma tripura hasri yaksu mantri okra jishnu de burma TNB ni asok phang bijoy rangkhonno khoboi Assam Mizoram te Manipur ni nograi rabo phainai Assam hasteni phanai alpha ne kasko Arvind Raskhuwa Mithinga dai mari Nipul Das Midurjo Raskhuwa Mizoram ni phanai mantri okra Juram Thanga ebake bini enge jeba khoroksa Manipur ni phanai kasam swarashtra mantri te tabung ni NEIDP ni kasko yaksu e Birender Singh Tangsalo agotra press club Koktwma thomren kuthomung ringai okok shaka TUIPC ni kasko ronje de burma bote boshaka bad hapang tripura hapang te borong ni kasara tom kusang cha kasane kok chalaino social lango ki phili phagya phia thangnai bisi kolok lai thangibo borong ni sanmung ni bere 80% supong chalia hane bai borok tom kusang cha kasang ni lama tei tei loku phanni lama tei choba khai borne samung no subungi mano o kuthumlai mungo joto blog ni khorok chiba adong rok phainai aborong ni bere khorok ba ke buri botongnai phunugulu kuthumong khlai thani bo khorok chi saini slai phano borok kuthumnai hni saka no sang khatungo je phainai 6-7 tarigo TUIPC ni second general conference sing khlainan thangi tongo oro sing blaikai khatong thongman khamo chini narwai motongrok north east ni বিশেষ kai Mizoram ni chief minister Mr. Juram Thanga phainani nei এবং যদি ফাইমায়া হিংকাকাই বিনি ভিডিও বাসন বো কাইসা পাঠানা দিন সাজা অথবা বিঙ্গ খরচা সিনিয়র মোস্ট সিনিয়র একজন মিনিস্টার না বড় পাঠানা হিনি চিহ্ন পগরিখা একাকাই মণিপুরনি খাই নারওয়াই মতম রক্ষণ ফাইস পাইনাই খরকাম হিংকাকাবন বিসিং এক্স হোম মিনিস্টার খরচা দङ বতাবো NEIDP ni ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার বীরেন্দ্র সিং বো খানানো ফাইস পাইনাই হিংকাই आसामनि उल्फानि चेयरमैन मिस्टर अरविंद राजखुवा एकाकाय ताय खरकसा मिथिंगा दायमारि बो पाब्लिसिटी सेक्रेटारि ताय बो बुरुतो फानि बो अजामा एकाका माधुर्य ने खरकसा तंग बो बथान निपुन दास के माधुर्य राजखुवा बर बो फाइनाय एकाकाय आबनि बागै जों ब्लाइखेना खातुंगो फातानि बरनो जों सिनि अर सिनि सनमेलन सिनि मास गेदारिंग बो जों बरनो नारलाय थाय तुय फाइमानि बागै एकाय अमो सिमिया चिन्ति प्रा हास्तेनि चिनि बुबाग्रा न जों चिफ गेस्ट खालायका प्रदुत किशोर देव बर्मा ब थानानि हनै ब साका एबं ब ब्लाइखे खातम फगजाखा चिनिया कोनो चिनिया गेदारिंग ब थानानि हनै एकाय चिनि बरम गनां डेपुटी सीएम चिनि जिष्णु देव बर्मा सार ब थानानि हनै ब पगरिका सिनो एकाय चिनि बरम गनां चिन सबानि
जरा कायसानि जों जरा कायसायाव सभा खालायफैनाय सिलायबाय सभा खालायनाय जोंनि बरं ग्राम बिजय कुमार आं बब दंनाय अबनो कारे जों CPM नि हिने जों रेलिया चिनि तिब्रासा MP जितेन्द्र चौधुरी नो जों कक आरो बनो जों गखायते इनभाइट खायगा फिया जों खानामन बब्लायखन फाइनाल मुसुं जागै दंगो आहायपानो बिनि पार्टी वो किसु अन्य बर रगनो आरो कासुइ ताबो केबेङै दङ नि जों खानाका जोंनि सोर्सनि माध्यमे आबन बागै फाइनाल जों दंखानो बो फाइमालिया हने जों खानावो बेखायचिनि मन्त्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जोंनि इंको मेबर कुमार जमातिया बबो फाइनाल जोंनो कग्रिकाचिनि प्रेसिडेन्ट न अलाखाय बमियाखाय फाइमालिया नै बो साहरका आबनि बागैनो जों खाख्लायो तबो जों नरमनि माध्यमे जों फाइनाल मुसुंगो जोंनि ताकुब मेबर जोंनि मन्त्री तिब्रासा मन्त्री बो फाइजान देखाय जोंनि मास गेदारिं जोंनि सम्मेलन तेबो मोसांनाय बो ताम सानानि मुसुं बो जोंनो मेसेज दिखाय जोंनि दफानि बरनो मेसेज दिखायबा गाहामगान होना खाख्लायो बेखाय आं अमबो सानानि नायो जोंनि जे मास गेदारिं ता जोंनि कनफारेन्स नरक जतनो जारा मीडिया नरक जतनो फाइबायदि जों नरनो प्रसारो बेखाय नरनि सुबासु का जतनि सुबासु मान थांगाखायनो जों जोंनि सबानो बसकांनि सालो बसकांनो तेब आबुगै लांमानाय जों दफानो थानसा खालायनायनि बागै जोंनि इनिशिएटिभ जों जे दिनखौ सभा खायखौ तंसाक जों चेष्टा खालायनाय जों बिबनो जागाव पगनार थिनिबो जों साइ दंगो जे जतनो थानसांनि जों जारा सिलाबि सभा खालायनाय र 48टा मथा दङ जों थानसांनि तिवाय बिसिंखा बेखाय रिजनल पार्टी रंनो जों थानसांनानि बागै कबुखा बेखाय आं खाख्लायो तिनि बर कायसे रिजनल पार्टी रो बर थानसा खाय उनानि बागै मिटिं कायसे जागा आसुखै दं होनना आं खबर माखा आं साखा जिनो अनिमेश बाबु आशा खालायो आगामी दिनाव जों जतनो थानसा खालायै जों सभा ओ बोसालाय मानानै होनाय सिनि दफानि न मथांनानि बागै बस कयटन सिमी पार्टन ओ खाय जों रेलि खालायनाय सिनि बुबा ग्राता सिनि नाराय मतम नतयै एकाय आर रेलि खाय थाङै आरो जों दुइटानि सिमखाय सिनि पक नारंनानि सिम चेंगि नायता बो जागा अब खुमुलुंनि बेखौ मटर स्टेन उनाय खानान सिमनि सिनि मन्चराव कोनाय काय सिनि ब्यानार इतिमध्येनो थेफाजागै दंखा बेखाय माइकिं बो सारा तिरफोरा जन उनखा जोंनियाबो फोरखौ खमरफोरबो साख्लायखा बेखाय सिनि प्रेसिडेन्ट बो बिबनो जागा बो बिबनो पकमार हरै गोसारै दङ बुइनो बेखाय खाख्लायो जों गोबां बरंनो चिन दफानि बरंनो खना जों आदिनो तुबि मानानि होनाय बेखाय आदिनो चिनि गेदारिंगो बेखाय चिनि सम्मेलन प्रिसाइड खैनाय चिनि बरं गना प्रेसिडेन्ट अनन्त देव बर्मा बो आदिनो प्रिसाइड खैनाय जों आबो चिनि चंजाता केस हिंगाखाय आबो खमते जों 4 तारिखो सुप्रीम कोर्ट आबो हियरिं उनखा हिंगाखाय हियरिं उमानि परे हिंगाखाय नोटिस दिनाय नि सुप्रीम कोर्ट साका बेखाय आशा खालायो कयदिन बिसिंगनो तिरफ्रा हास्ते नोटिस सफायनाय आरो प्रेयर गोबां मा दङ एनआरसी न खबै गोबां मा दङ चिनि एटिटेट नि चुक्ति नि बिसिंगो दङ इनार लाइन पारमिट बेखाय दिनेश सिंह कमिटि नि रिपोर्ट न काय करि खालायनानै निकाय चिनि रिनेमिं जे पारारंनि मुं आगिवो पक गरबाय तमनि बुनि पक बायखि सलायजागमनि आबो तैसा आबरन कोनान आबनबो बेखाय चिनि हा बुनि दफानि थानि पसगै थांमनि सेगै तमन फान खालायै बेखाय आबनो फिरकुनन बसों आरो साका अमति खाय गोबां मा चिनि पयेन्ट 8टा पयेन्ट एनआरसी न खबै का एनआरसी बो खाय जों सुनिर्दिष्ट इयार जों सालिया संविधान आर्टिकल 6 न जों साका लॉ ऑफ द लैंड आबनो जों जस्टिस नायो हने जों माननीय सुप्रीम कोर्ट नि चीफ जस्टिस चिनि रंजन गगৈ बेखाय ताय सञ्जीत खन्ना बिनि डाबल बेंच चिनि आबो हियरिं खाता आ हेरिंग ताम रायलो ताबु जरा राय नखाया ताबु नोटिस थाक मंगानाय आ नोटिस तामनि दंनाय जाबो आ नोटिस जेरो इलिगेली और जरा बरक दंनाय बरंनि सम्पर्क गभर्नमेन्ट खानि बरक सायमाना नायनाय का इनार लाइन पारमिट तांनि चालु खालाय जायगाबो सोंजांनाय एंका वो हा सेकजागै तमनि आबो तांनि ताबु को रायदातै आबो एक नाजगा रायदातै माने व्यवस्था खालाय जायगा आबनो बो नोटिस तंनाय एंका दिनेश सिंह कमिटि 1980 सन जे मनि रायटनि ल बेका दिनेश सिंह कमिटि तांनि इमप्लिमेन्ट खालाय जायगा निकाय जों जा तम दिनेश सिंह कमिटि रिपोर्ट केबनि खानि करे चिनि खरकसानि थानि माने जों आबो सबमिट खायका एका अर खरकसा त्रिपुरा हास्तिनि ताबुनि जे मन्त्री बिनि मुं तंगो हने जों खोनाका एबं साइमान हाता बिबनतयै जों आगिनि सिमिनो जखन सिलायबे सबारमफोर सिमिनो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय जों चिन पगरनो सैनानै नायो एबं जों दाबिबो खालायो एबं चिनि लिफलेट रबो जों रोमान स्क्रिप्ट बायनो तिखलायै दङ फाइडियोलॉजी संसबाबो सम्पूर्ण बुकलेट पटरमा कायसाबो जों पगर रोमान स्क्रिप्ट बायनो सैयो
Kai Bangla be sikai kai chini सबसे problem ka sing script rom tong na ni blai cost kai roman script kai sing je kono jaga computer ni mobile ni compose khlaina ni khetre bo sin jotne mane chep tong jotne kaham kai porina khetre bo sing blai ki chep mano kaham kai por datin flap flap kori mano kintu bangla script kai sing kaham kai por wi maya ora prothom blai kai chini spelling sitini bo o bangla bai kai kisa am gongo kai roman script bai sing jodi sikai kai aba blai ki kaham ta assembly ono taisa kebeng nukjaka je roman script by je seinai pas tolosol khani dabu je kokborok no aro 50% pun kaya hani ram padu jomati mla poti saka apun no bo ma actually abona rugui sanan thanga kai mo পবিত্র সরকারনি যে রিপোর্ট আর 64% আপন তো যত বড় বসং আপন মতামত দিলিয়া কিন্তু আপন 64% বড় রোমান স্ক্রিপ্ট নি পক্ষে রায় রেখা bui ara abo budoi 1993 ba 4 go apni sorkana amolta ekakai abo kintu ungkongha ekakai o je ruko pabitra sorkani je basa commission jangmani abo kintu etitep ni chukti অনুসারে no abo basa commission khlajagmani এবং আপরো যে জনগণের যে মতামত ন তুই যেটা 64% যেটা রিজাগমনি কিন্তু লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট আপনি ইমপ্লিমেন্ট খাইলিয়া একাই এডিসি গভর্নমেন্ট বো আপনি খাইলিয়া কাবো একটা রাজনৈতিক ইস্যু খাইতি সাবই চিনি কক ন উপলগ উসুরুই ত্রাণ খাবো রখেব প্রায় 20 বছর চিনি কক বরক ন ডেভেলপমেন্ট ন বড় উসুরুই ত্রাঙ্গই থাকা নেচিং খাকলাই যেমন দা সিএবি নি এগেন্সট যেভাবে जों সবা খাইকা দা kokborok ni bagui bo dabu tai সবা খাইজানাই যাবিস কেন जों শুধু kokborok ya চিনি যে এটা পিস অ্যাকর্ড মানি এটা চিনি বরংগানা প্রেসিডেন্ট সাকা যে 80% তাবো বচিনি 80 नि जे सुक्ति कार्यकरी खलायाको जों लामातै त जों सभा खलायनाय न हिंगाकाय जों लामातै त सभा खलायनाय न हिंगाकाय जों आइननि रायदातैबो सुप्रीम कोर्टआव जों केस खलायनाय এবং এডিসি नि जे 6 শিডিউল রায়দাতै যেটা जों ताबो खातानि बररक जे आरो भोट दितमनि बा যারা জেনারেল বররক বসাইतमनि अमनबो जों केस खलायनाय जेमन कार्बि आलमको केस खलायै बरक जि दिखा गाय जों आबनि बागै सुप्रीम कोर्टनि लयार बाय कक सालायसा गाय कयदिन बिसिङो न जों चिनि जेनेरेल कन्फारेन्स नि परे जों तासे प्रेस मिट दिनाय चिनि जेनेरेल कन्फारेन्स नि परे जों कताल चिनि बरंगना प्रेसिडेन्ट साका जे आरो जों कताल कमिटि खानाय गाय बुरि मथा बंनाय आबन परे न जों वानसुनाय जों ता कताल केस खलायनायनि बागै दा बे जों आइननि राइटार जेतमनि जों आलामाले हिमनाय এবং माथाबो जों मिसिल पटर पटर खायै जों आबनि प्रतिबाद এবং चिनि जे पिस एकर्ड माने आबनि इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै जों सबानि जाफिरि गमनाय o salo Koktwma thumani kuthum mungo kashko ronje debor mana kari phai manjakha mothani asok phang ononto debor mana khubi kubun adongrok আগরতলা লেক জমিনি হাটিও তিপ্রাসারংনি বাগৈ থাই থিতি খাইনানি যত হাংকর তিপ্রাসা বানিয়া খাইনারংনি বাগৈ 31% আজকটাই খাতিনানি অবহায় জুদা জুদা কাইজুকো সানমুংनो তৈ মার্চ दाननि 4 सालमारि तांसरो तिप्रासा मार्केटिं फालाय मथा हास्टेग फा कैप्टेन सिम सुलांगिनि थाने कयमुं बलाया फालायका o sanmung norok sawino tang salo agotol lek jomini est corporation hati nogo tiprasa mukti phalai mothani bkhakti Koktwma thumani kuthumung khlaijakha aro phai manjakha mothani kashko Rabindra Deborma Tripura State Agriculture and Market Society ni asok phang biseti Deborma no khubi kubundok Koktwma thumarok baijadak sidak ungthani mothani adongrok saka belai khaduma kostoni bisingtui saya sugiani bisingtui sugui pusanan bagai sing tini Tripura State Agriculture and Market Society ni bisingtui sing tini governor no deputation ni ekai governor no sing oban bagin deputation dio sini buskang kinango sing sini Tripura sar bai kai connect society through all sini samtangmani bisingtui skill and education ni bisingtui sini borong no motivate layoi whole society no kaisa establish tei sing borong no sini whole society no socio economic go baigai sustainability permanent sustainability toiman awon bagai sing all society ni bisingtui sing koyekta point put up theka obono je sini permanent solution abuya o society ni bisingtui sing society o koyekta development sing tubui mano gabon bisingtui sini ora koyekta demand tongo sing ora demand na ka noita demand na ka uilai kai sing ta monukha Tripura sar agot lawo gudukma jorat rombai
जोंगरा मुखदों फालै दङ जों सिगा बरक राजानि आमालनि सिमिन सिं बरक बरक दुगान दिबै दं very beginning agotla jelik sumuni hoite महाराज गन्धु बाजार आरो बसिन बरक आगिनि सिमिन दुगान दि दंमाने केबा बरक तिरुक कमरि थाका आगि फान अर लिक समुनि चिन बरक टिब्रासा मुखदों फालै दङ दुगान दिबै दङ केबा बरक फातार हानि बरक फाइमानि परे बरक तिरुक कमर खा तिरुक बरक बाय केबें जाखा बरक बाय दह थाइजाखा सेक जाखा लुकुरंनि जिंजारो सनानि बेनिफिशियारि बिसिंथि जायखे सेबसामा देमान मानया आबनि बागै आनन्दनगर ग्राम पन्चायतनि 24 34 बुथ बेरायनायखा चिचार नम्बर सूर्यनगरनि एमएलए रामप्रसाद पाल বিজেপি দল হাবনকনি সিমে তালসা রগে সামুং হুমুং ইয়াগ নালাইখা বিজেপি দলনি যত সামুং তাংনো খবৈ লুকুরং বাইকংনানি বাগৈ তাংসালো বিধানসভা আমচাयो तंनाय बरक नंनि तामो जोंजाल तंतै आबुनो बाहायके रसायै मान आबुनो तयै कामिनि बरक रक बाय ककसाका एमएलए रामप्रसाद पाल आबुनो उलो बसाजों साक बायथां कक्तुनि बिसिंतै साका नमस्कार আজকে আমাদের এই আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অর্থাৎ আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের যে 26 নং বুথ এবং 28 নং বুথ আমরা আজকে দ্বিতীয় দিন আমাদের যে এক মাস ব্যাপী যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা প্রত্যেক কার্যকর্তা এবং প্রত্যেক জনতার ঘরে ঘরে যাব গিয়ে জনতার যে খোঁজ খবর নেব জনতার সমস্যা শুনব এবং সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব এবং আমরা জনতার যে বিভিন্ন ধরনের যে কাজকর্ম আসছে বিশেষ করে আমাদের যে ব্লক থেকে যে কাজ দেওয়া হচ্ছে ব্লক থেকে যে সরকারের পক্ষ থেকে যে বিভিন্ন ধরনের যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম দেওয়া হচ্ছে সেইগুলি যেন আমরা জনতার মধ্যে সঠিকভাবে দিতে পারি সেই জন্য আমরা জনতার ঘরে ঘরে গিয়ে আমরা আমাদের খোঁজখবর ওদের নিচ্ছি তো আজকে আমরা আনন্দনগর 26 এবং 28 নং বুথে আমরা এই এলাকার কার্যকর্তা নিয়ে আমরা এই এলাকায় দেখছি খোঁজখবর নিচ্ছি যে আমাদের জনতাকে আমরা কিভাবে আমরা আগামী দিন উন্নয়ন করতে পারি এলাকার উন্নয়ন করতে পারি কামিনি বরংনি जुदा जुदा रसना बागैदा एबाखे लोकसभा चंमारिनो बसकांगो गानावै फाइमानि बागैदा कामि आमचायो बुथनि बागै थांफाय इंगै तंखा हने सालाय तंखा रुखरक भारत हानि सामुं तांनानि तै ताबुंनि हापांनो सुबासुरिना निवो उंखा भारतीय मजदूर संघनि हारमुं साखा नर्थ इस्ट याक सुबारजा नाजां एन टुमाथिं तांसालो आगोतला मुतुदरा ऑडिटोरियम सालथां हांकरे बेरेमनि सिस्टम कामनि फुल्ला कुथुमनानि पान्ना खलायजाखा असाले कुथुमनानि गो फाइभ मानजाका नर्थ इस्ट याक सुबारजा नाजां एम थुमबा सिंह भारतीय मजदूर संघ सालथां हांकनि आसुफां शंकरदेव एग्जीक्यूटिव आदं तपम दास बाधा आमाते विश्वकर्मनि मांथंगो खुमबगै कुथुमनानि मुचायनि खामादा नगरायरक भारतीय मजदूर संघ थांनाय तालकिसा सगां हास्ते कमिटि खामानि सागले रेखा ताबो हांकर कमिटि खावे भारतीय मजदूर संघनो ते बुकरा खनिनि बागै ओ कुथुमनाय मुनि नाहार मोहनि शाखा नॉर्थ ईस्ट नि याक सुबारजा नाजां एन थुमबा सिंह भारतीय मजदूर संघ का स्टेट बॉडी आप लोग मालूम है आप लोग के सामने ही बनाया था तो हर डिस्ट्रिक्ट में अभी डिस्ट्रिक्ट का कमिटी बना रहा है तो इसका एक हिस्सा है आज यहाँ हो रहा है सारा त्रिपुरा में कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा कमिटी का बिना नहीं छोड़ेगा हम लोग कमिटी बना रहे हैं तो स्टेट बॉडी बनाने में हमने बहुत अच्छा लोगों को डिस्ट्रिक्ट कमिटी के लिए छोड़ के रखा है उसको बीएमएस में कवर बहुत जल्दी करना है और बीएमएस का आइडियोलॉजी में सारा स्टेट सरकार से मिल करके हम लोग देश के लिए कुछ करेगा भारतीय मजदूर संघ का वो नारा है देश के लिए करेगा काम के पूरे काम का दाम तो सरकार ने 7 पे कमीशन दे दिया लेकिन अभी सरकार की सहयोग के लिए हम लोग पूरा कमिटी करके गंधत करके देश के लिए काम करेगा इस मुद्दा से आज का मीटिंग यही रखा है हास्तेबो लोकसभा चंबने सांबाय फारिरुगो हाइनि बाय गनै लोकसभा आजुक थाइनो बीजेपी नि सलाव दानानि बागै ते बीएमएस न कसरांके सामुं खाने बागै कुथुमलाय मंगो कलम सालायजाखा
বিধানসভা চংমরিবা হাসিও সোলাইজামু ফাইকা করকজা সুসুক ভারত হাকতনি মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদীनि जारिना त्रिपुरा हास्टेआव आयो चेनमानि फेर ओंखा भोटनि बागै आसामसा 50% भोट बाहायके ओंखा जेफोर हास्टेनि प्रभाय सुनील देवदार तै बीजेपी प्रदेश आसुफां हास्टे गोनांगै बेराय नायखा आफ्रो बरक रंनि कौनि बिसिंगनो बुजिवै मानखा बिसि नैथि बा याक्सि हापांनि यां यना मुसुंजाबाके हास्टे लोकर हनै आबुनो फुनगै रेखा विधानसभा चंमाइवो तांसालो उदयपुर आमने मुताइलोको मुताइरथानि अकक साका सर्व भारतीय तांफांकरा सुनील देवदार 2019 लोकसभा चंमारिनो बसकांगो तनै हास्टेनि बरकनि काहाम करंनि बागै उदयपुर आमने मुताइनोगो मुताइ रैखा लगी तंगो एमएलए विप्लव घोष आमनो मुताइरमान उलो कोक्तमा थुमनारबाय मालायै कोक सातानि साका सुनील देवदार अनेक आनंदित हर्षित आज के एक बছর आगे आमी बोललाम त्रिपुराते परिवर्तन होबे आमी त्रिपुरावासी के आमी आर विप्लव दा आमी बोललाम चलो पाल्टाय आर त्रिपुरावासी पाल्टाई दिलेन आमी पाल्टाई दिलाम एक बছর হয়ে গেল एक বছরের মধ্যে আমাদের সরকার বিপ্লবদার সরকার অনেক ভালো কাজ যে কাজ 25 বছর মানিক সরকার করতে পারলেননি এই সব কিছু কাজ বিপ্লবদা এক বছরের মধ্যে অনেক ভালো কাজটা করেছে আমি আজকে 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীকে অনেক শুভকামনা দিচ্ছি আমি মা ত্রিপুরা সুন্দরীর মাতার দর্শন নিলাম এখন আর মাতাকে আমি প্রার্থনা করছি কি আমার 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীকে সুখী রাখুন ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন হবে এখানে সেজন্য সুরক্ষা দিবার কারণে স্বাস্থ্য ভালো স্বাস্থ্য ত্রিপুরাবাসীকে দিবার কারণে আমি আজকে প্রার্থনা করছি विधानसभा चंमानि सिगां जेतिके त्रिपुरा हास्टे मारिवै बेरायखा आबो बायना बिसि नैथि बा याक्सि हापांनो सबायै बीजेपी हापांनो आसुगै मानखा ताबो लोकसभानि कनि आसुग थाइनो बीजेपीनि सलाव दानानै बागै खलावो अंखरजाक सुनील देवदार आबो हाइनो वानसुलाय तंलायखा थोंग्रों दलनि वानसुग्रों बरग्रक फेक्टरी जे सामुं तांनाय रक सामुं खायो बरक साक साकनो हामेनि यांनि काटिवै मानानि तै सामुं खायनानि जरावो बाय थांनो हामेनि यांनि काटिवै मानानि बागै मानि खनै सामुंगो थेबनानै नांनाय हाइके मुंसुजक पार्टी मुंनि यांनि योगै मानानो तांसाल मार्च दाननि 4 सालमारियाव जातीय सड़क सुरक्षा उ सप्ताह दिवस 4 बिसि पुंमानो रुगै जातीय सड़क सुरक्षा दिवस जत लोकरंनो मुंसा हामियासायानि यांनि काटिवै माना तै साकनो हजाखायै तंनानो तै महरानि तुलसीबती बुरैरंनो आसुगै रिकमुं बाताले मुंसंगा जाखा फैक्टरी एंड बॉयलर अर्गेनाइजेशन बिसि बुरबुरुक हाय और बिसिओ बसिसा मुंनि साकाव ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी काइथाम बेडेक बागजागै रिक मुं बाताले मुंचें जाखा 4 बिसि जातीय सड़क सुरक्षा सालनति मथानि तांफां शाखा सुरक्षा दिवस 4 मार्च এবং আমরা সপ্তাহব্যাপী জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ 4 মার্চ টু 10 মার্চ প্রত্যেক বছরে এটা আমরা উদযাপন করে থাকি ন্যাশনাল সেফটি কাউন্সিল এর উদ্যোক্তা 1972 তে এই জাতীয় সুরক্ষা দিবস এবং জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ চালু হয়েছিল আজ 48তম জাতীয় সুরক্ষা দিবস আমরা উদযাপন করছি জাতীয় সুরক্ষা দিবস ত্রিপুরাতে এই প্রথম এত বড়ভাবে আজকে এখানে জাতীয় সুরক্ষা দিবসে বিশেষ উদ্দেশ্য হলো যে কলকারখানায় যে শ্রমিকরা কাজ করে তারা যাতে নিজেদের সুরক্ষা বজায় রাখে এবং কাজ করার সময় যাতে নিজেদের সুরক্ষা সরঞ্জাম অবশ্যই ব্যবহার করে যাতে দুর্ঘটনা এড়ানো যায় গ্রুপ A up to 6 years, 6 to 10 years গ্রুপ B এবং 10 to 14 years গ্রুপ C তিনটা গ্রুপে এখানে বসে একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেটা পুরোটাই হলো মেইনলি কলকারখানায় কর্মরত সমস্ত শ্রমিক যারা তাদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়ার জন্য সবাই সুস্থ থাকবে সবাই ভবিষ্যতে কলকারখানায় কাজ করবে নিজেদের সেই দুর্ঘটনা যাতে না হয় সুরক্ষা বিধি এবং সুরক্ষা সরঞ্জাম সব কিছু তারা যাতে মেনে চলে এবং সুরক্ষার সরঞ্জাম যাতে ব্যবহার করে এই উদ্দেশ্যেই এই মেসেজটা যাতে জনগণ তথা সমস্ত কর্মচারী কর্মী শ্রমিকবৃন্দ যারা কলকারখানায় কাজ করে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আজকে আমাদের রেজিস্টার ছিল 187 তো এর পরেও যারা এসছে আমার মনে হয় এখন আমি ঠিকভাবে বলতে পারছি না মনে হয় 200 পার হয়ে যায় উপরতলাতেও আছে মনে হয় 200 পার হয়ে যায় স্যার আপনার নামটা সজল দাস চিফ ইন্সপেক্টর ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড বয়লার্স
गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा Lukurok desek sijawana asung no yok mung manana te mo hai achogi rik mung batalai mung no tuye sak yok mung no mokol kaye riklai mung ni samung narak jakha Omorbo berkata sodoni ko koy mumbai lama romoi buskango agoi ko nasura thamal lama kesara tongmo babu sai mungai hasukami O amse tongnai ingkha jotun tipra sarok te o amse tongo 5 battalion tia sarbi india rok jora kaisa mo amse bolong borok rong ni khotol tongmani te babu sai kami amse tia sarge ungmani bagai tabu o thayok kaham kurung no tongbayo O amse naikol murima loge loge tabu khoda ham krai samungo bo buskango agoi tongo 5 battalion tia sarbi india rok Tangsangni diboni jorawa 5 battalion tia sarongni bhaktui babusai kami amsayo kaisa sakham basai khaijaka basai bakhste sakham nogor sak nainai seborok khorok burisi dok borokno magna sak amjongmung khaijaka tei nangmasuk bithi berai magna rijaka O basai phaiman jaka India ni commandant HS Dalong assistant commandant Rajiv Nag Ompi Nagoni SDPO Rajuriang no khomoi kubuni tangphang tei chengkrang rok Panda paimai nolo bawsai amsayo tongnai busa busa cherai gure rongni yago sibulai te sikong yapre rijaka tia serongni bahak Panda kongnar thane tia ser India ni commandant chaka naimthang naikini khaimani logi logi hoda hamkrani samungo bo tia sarok jora thugino bororongni samo tongnai tei thinango borongni bagai te bo kahamge samung tangnai এই প্রথম দৃষ্টিতে সব সময় পাহাড়ি এলাকাতে পেটের রোগ দেখা যায় কারণ পাহাড়ি এলাকাতে সরা জল অনেকে খায় এই কারণে পেটের রোগটা দেখা যায় কারণ প্রথম দৃষ্টিতে সমস্ত নোংরা ময়লা বৃষ্টির জলে ছড়াতে নিয়ে আসে তখন যখন এই ছড়া জল আমরা পান করি তখন আমরা পেটের রোগ হয়